कौन है मु बोधे डिटेल जानी ना। एक तो आपण डिटेल जानिया आम आसीचु कौन कौन घटना है आपण जहाँ जहाँ आरोप लगाउछन्ती मु भलकर बुझी पारि नै जे कौन है आपण सरकार बुझबार लगे आपण जानिचन हेले भी मुई एतकी जिनिस नहीं जानबार बोले आपण मन कहउछन बहुत बहुत भूल धारणा जानिचो नहीं जानिथिले आपण आसी देबुन ए जो कंपनी रो एग्रीमेंट लीज रो मध्य विगत सरकार समय एग्रीमेंट आमर सरकार कोनोसी एग्रीमेंट कोनोसी लीज ए जगह देई नाहंती। आपण के दया कर अनुरोध करूछु तीज माली बातिल करि पारबो कि नहीं सरकार যদি বাতিল নাই করি পারবো এতে সামনে কই করে যাও আমি মরি যাব তাকে পুরা মালির লাগে পুরা জীবন দেই দেবো। आमर सरकार प्रधानमंत्री तो कहउछन्ती सबका साथ सबका विकास माने प्रति व्यक्तिर दुख कथा हम सुनियो पे प्रस्तुत अछि। যদি आदिवासी এই করে যদি आदिवासी दुख যদি বুঝি নাই পারবার বলে কেনতা সরকার এটা जो रास्ताटा যদি तैयारी चलथिला रास्ता कामटा बंद रहिबो कंपनी के भी विरोध करला रास्ता के विरोध करनो कंपनी के विरोध करूछु। एठी विगत दिन रे जहा आपण घटना कहिले विषय रे मु होची नवरंगपुर एमपी जहा घटना हेची मते आदेश हेची मुख्यमंत्री ठारू आपण जाई कि लोकंकर दुख सुख कोन जे बुझी के आसंतु एठी आपण जोटा कोन हेची मु बोधे डिटेल जानि नै। एक तो आपण ठारू डिटेल जानिया आम आसीचु कौन कौन घटना हेची आपण जहाँ जहाँ आरोप लगाउछन्ती सेटा मु भलकर बुझी पारि नै जे कौन हेची आपण ठारू जेते आम भलकर बुझीबा नै कौन कौन घटनाक्रम हेची कौन अन्याय हेची व्यक्तिगत भाव मु अन्य के माने जानिथिबे जे मु जे कहि परिबि नै मु व्यक्तिगत हिसाब रे एठिकार इश्यू विषय रे मु जानि नै सेठी आपण माने जदी आमे नारा लगेबु आमे नारा लगे आसीनु आपणकर दुख बुझिया आसु आपण माने जहाँ जहाँ कहिबे आमे सरकार पाखरे मुख्यमंत्री पाखरे नहीं जणेबु एवं आपण माने एतकी तो भरोसा रखंतु मुख्यमंत्री के ऊपर एवं आमर सरकार ऊपर जे लोकंकर सरकार बोली जोटा कहूँ खाली नारा रे कहूना करूच मध्य आपण जने के जने कहले जे 4 वर्ष सरकार आमर 4 वर्ष नहीं 2 वर्ष भी पूरा ही नहीं पाखापाखि 22 मास वर्षे 10 मास जून रे आसले आमर 2 वर्ष पूरी जून 12 तारीख हेले आमर 2 वर्ष भी है नहीं एवं 2 वर्ष रे आमर सरकार मु तो कहबी जे एमती किछि अन्य अत्याचार आदिवासी ऊपर करि नाहंती जो द्वारा आमे मोहन सरकार हाय हाय कहबू निजर दल हेकरी एटा तो आपण माने मु भाबुची मु निवेदन करूची आपण माने आशा भी करबा कथा नाही। कंपनी माने विगत दिन रे कौन कौन कले विगत दिन रे बहुत लंबा समय धरि सरकार माने थिले या पूर्व जो सरकार थिले 24 वर्ष थिले एई जेतकी मुटके जानिची एई जो कंपनी रो एग्रीमेंट लीज रो मध्य विगत सरकार समय एग्रीमेंट आमर सरकार कोनोसी एग्रीमेंट कोनोसी लीज ए जगह रे देई नाहंती तेणु करी से विगत सरकार को मध्य पचारिबा दरकार अछि को हिसाब रे केमती लीज देले एवं मु जहाँ टिके शुणी जे कौन रास्ता पास्ता गोटे तैयारी चलता आप विरोध कर मुझे केवल कहीपरि जो जो रास्ताटा जो तैयारी चलता रास्ता कामटा बंद रहिबो एवं मुख्यमंत्री पाखे सरकार पाखे जिते पर्यंत निष्पत्ति नहीं ना निया है नहीं आपण माने आपण विषय पूरा रखिबार अधिकार अच्छी। गणतंत्र रे प्रति व्यक्ति आमर सरकार प्रधानमंत्री तो कहउछन्ती सबका साथ सबका विकास माने प्रति व्यक्तिर दुख कथा हम सुनियो पे प्रस्तुत अछि। कोनोसी जगह रे कोनोसी व्यक्ति चाहिबे नै किसी जिंस से जगह रे हेई परिबो नै ता पय पल्ली सभा ग्राम सभा व्यवस्था अछि गां लोक चाहिबे नै से काम हेई परिबो नै। विगत दिन रे जो सरकार देले विगत दिन रे जो सरकार लीज देले को हिसाब रे देले केमती देले सेटा भी जदी आपण माने चाहूँ तर्जमा करिवार दरकार अछि गवर्नमेंट सेटा भी देखिबे जदि आपण चाहूचंती किंतु जहाँ आपण मु टिके अनुरोध करिबी आपण टिके विस्तृत भाव रे टिके कहंतु कोन आपनकर आरोप कोन एवं लिखित भाव रे जदि आपण माने देबे ताहले हम मुख्यमंत्री पाखरे जणेबू एवं सेठी पुनी सरकार तर्जमा करिकि आगामी दिन रे जहाँ मु टिके बुझिली जे विषयटा गोटे दिन रे गोटे नारा देले समाधान हला पर विषय नाही যদি आदिवासी এই করে যদি आदिवासी दुख যদি বুঝি নাই পারবার বলে কেনতা সরকার এটা নিজে চিন্তা করো আপন তো প্র্যাকটিক্যাল দেখবার লাগে আছো না ফিল্ড কে আজ্ঞा এটা খালি আপন के खाली कम लोग दिसुछु काहे जे हम सब दिन चालुछु आपन पर गाड़ी लोग नाही आसबा सब दिन चालुछु लोग माने आपकी बात नहीं था।
ସବୁଦିନ ଯାଇ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଥାଉ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ତା କେତେ ଗୋଲ ଗୋଲା ବର୍ଷା ତାତି ହେଲା ବେଲେ ଆପଣ ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ MP ML ଆଇଲେ ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଗାଦା ଗାଦା সোশ্যাল মিডিয়া যদি আমি যদি কার্ড আউট করবো সোশ্যাল মিডিয়াকে কোম্পানি পয়সা দৌছে আর বন্ধ করে দৌছে আপনাকে দয়া করে অনুরোধ করছু তিজ মালি বাতিল করি পারবো কি নাই সরকার যদি বাতিল নাই করি পারবো এতে সামনে কই করে যাও আমি মরি যাব তাকে পুরা মালির লাগে পুরা জীবন দিয়ে দেবো বাকি কইবাকে বাধ্য কই করে দিবে সরকার বাতিল করি পারবো কি নাই তিজ মালি আর কুটুর মালি আর মাঝি মালি আপন সরকার বুঝবার লাগে আসছন ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଏତିକି ଜିନିଷ ନାଇଁ ଜାଣିବାର ବୋଲି ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ ବାକି ବହୁତ ବହୁତ ଭୁଲ ଧାରଣା ଜାଣିଛ ନାଇଁ ଜାଣିଥିଲେ ଆପଣ ନାଇଁ ଆସିବେ ପୁଣି ଟିକେ ସମୟ ଯେନ୍ ହରକତ କରୁଛେ ଆପଣ ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଏବେ G99 ନ୍ୟୁଜ ଲୋକେ ବାହାର କରିଛେ କର୍ଲାପାଟା ଆଇଛି କାଁ ବୋଲି କହୁଛେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ଏବେ ADM আসছে ADM কে যদি কাঁ বলি করে কইদেব আপনি কাকে বাঁধি নেবি বলছে আমি যদি মরি গেলে কাকে বাঁধি নেব সে কাকে বাঁধি নেব আপনি ভাবুন নিজে চিন্তা করুন যদি एडीएम যদি कलेक्टर যদি আসলা আর যদি সে জায়গা উঠলা আমি প্রশ্ন পচারবো কাই যাইছ বলি করে কইলে আমি যদি আমার তো আগে পরম্পরা টাঙ্গি টাঙ্গি ধরবাটা পরম্পরা আমি যদি ধরবু সে জিনিস কে বলে টাঙ্গি করে ধরি করে গলে গোলা কেস পকাউ আপনার চেহারা লোক আমি দিশুছি গোটা চোরি আর ডকায় তার মর্ডর করা আপনার সামনে রছু আজি কাই গলা আজ্ঞা পুলিশ সরকার লোক আসিছি সরকারের রহিলা লোক আছে আর পুলিশ কাই গলে আসবা কথা পুলিশ এই জিনিস কি আপনার ধ্যান দিন বাধ্য করে ধ্যান দিন বাধ্য এটা আগে ঠিক হয় না আগে আপন কইলে রাস্তা বলি করি রাস্তার সমস্যা নাই সে তোমার তো পাঠাই দিকে বন্ধ করন্তু শুনন্তু ঠিক আগে এমপি আগে কইলে রাস্তা বলি করি রাস্তার নাই সে আপন রাস্তা বলে বন্ধ করে দেবা বুঝুন কোম্পানি এর বন্ধ হই পারবো কি নাই কোম্পানি কি বিরোধ করলাম রাস্তাকে বিরোধ করনো কোম্পানি বিরোধ করছু কাই যে বিরোধ করছু আপন भी জানো না আপন মোহন মাঝি যেন গাঁ লোক আছে মোহন মাঝির গাঁ লোক সেই কাণ্ড ঘটিছে সে জিনিস করে পারবো না আমকে भी হিংসা হইরান করতে এবে কোম্পানি যদি খুলি যাব তোলে দেখো না কেতে এবে আরাম সে এই ছাইরে বসিছন আপন মানে আমি বসিছু মুই টিকে গোটে ঠিক মুই আমি বসিছু কিন্তু আমি যদি টাউন কে যদি যাবো এসি দরকার হচ্ছে আমি কোটর পয়সা আনবো এসি ঘিনি করে লগাই দি কোটর পয়সা আনবো আর আমি কান ফ্যান ঘিনি লগাইবো আমকে ফ্যান এসি দরকার নাই এবার আরাম সে গোতলে শান্তি রে বসে আমি চিন্তা করুন তো সেই হিসাব রে আজ্ঞা আপনকে অনুরোধ করছো আপন আসিছন সরকার আসছন মানে তিজ মালি বাতিল হেবো নাই তার গোট নারা দেই করে দিবে আপনকে গোটে প্রশ্ন পত্র হচ্ছে আর যদি নারা যদি দেই নাই পারন বলে তো কোম্পানির লোক হই যাইতিবে আজ্ঞা